귀족들 상대해 본 적 없지? Halo Baraya, bertemu lagi dengan saya Michael Asep. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan diberi rezeki yang melimpah, biar bisa beli basreng sama tahu bulat. Di video kali ini Asep akan menceritakan alur film The Policeman Lineage tahun 2022, di mana dua polisi yang sangat berbeda menangani kasus besar bersama-sama. Oke Baraya, sebelum lanjut ke filmnya, yang belum ninyuh kopi ninyuh heula, yang belum beli udud surya sementara ngelinting heula. Asep mau langsung ke filmnya. 최민재? 청문 담당관실 황인호 계장님. 네, 말씀하십시오. Film diawali dengan diperlihatkannya polisi muda yang bernama Choi Min-jae. 경찰이 Min-jae diperkenalkan dengan Wang In-ho. Wang In-ho adalah kepala detektif dalam negeri. Wang In-ho sedang menangani penyelidikan internal dan meminta bantuan kepada Min-jae untuk melakukan penyelidikan kepada Park Kang-yoon secara diam-diam. Setelah berpikir panjang, akhirnya Min-jae menerima tugas ini. Lalu Wang In-ho menceritakan latar belakang Kang-yoon. Kang-yoon adalah seorang kepala detektif daerah yang handal dalam menjalankan tugasnya. Ia mampu menangani kasusnya seorang diri. Itu alasannya kenapa Wang In-ho ingin menyelidiki Kang-yoon, karena merasa janggal dengan kemampuan Kang-yoon. Wang In-ho curiga ada organisasi yang melindunginya. 차동철은 나영빈에 비하면 규모인 것 같고, 그러니까 나영빈만 잡아놓으면 그 증거를 인멸한 것으로 우린 보고 있다. Min-jae pun pulang dan menghulung tarik, lalu teringat di masa kecil melihat sang ayah gugur di medan tugas. 누가 잡아갑니다. Akhirnya Min-jae pun dikirim ke unit Kang-yoon. 네, 최민재라고. 화이팅! 열심히 하겠습니다. Tak disangka, Min-jae Kang-yoon pun langsung memerintahkan Min-jae untuk ikut bersamanya. Kang-yoon berbicara pada Min-jae kalau dia kenal pada ayah Min-jae. 아버지를 안다. 인연이 좀 있지. Kang-yoon dan Min-jae pergi ke tempat Kwon. Kwon adalah seorang penyalahgunaan zat internal, namun Kang-yoon tidak menangkapnya karena Kwon dijadikan informan olehnya. Hal ini membuat Min-jae sedikit bingung. 신상이냐? 왜 이러세요? 아니고 그 새끼 생각하면 그냥 마음이 족같고 나가 있어. 아니, 주사 자국이던데 못 본 척해도 되는 겁니까? 별 달아주느니 빨대 꽂아 쓰는 게 나아. 17시 20분. 공기안에 마약 투약 혐의를 눈 감아주고 차동철 조직과도 유착 가능성이 있음. Ketika di rumah Kang-yoon, Min-jae mencari bukti-bukti seperti halnya yang ada di foto yang diberikan oleh In-ho. Dengan sedikit deg-degan, Min-jae ser agar tidak diketahui oleh Kang-yoon. 회장님, 저희 넥타이 좀 바꾸면 안 될까요? 구입비 전액 현금으로 결제. 고급. 며칠 전 새벽에 차동철 내 차가 작살이 나서 영빈이가 이번에 제대로 밀어붙이는 건데. 차동철과 접촉한 정황은 없으나 공유하지 않은 자택 서재 중대형. Kang-yoon meminjam uang pada rentenir untuk pergi ke klubnya. Ia membutuhkan uang untuk bermain judi sekaligus mencari dan menyebak orang yang membunuh Lee Ming-ju, seorang polisi yang terbunuh. 우리 앉아 있을 거다. 너는 나영빈이 주변 인물 탐색. 칩 좀 더 가져와.
땡큐. 혼합한다며. 누군지 알지? Minjae berhasil menemukan orang itu dan Kang Yun langsung menyergapnya. Kang Yun memenangkan pertandingan speedboat dan ia mendapatkan uang. Minjae mengajaknya berpesta, namun Kang Yun menolaknya karena uangnya akan dipakai untuk melunasi hutang. 기왕이면 도박꾼보다 내가 따서 전액 반환. 공기안과의 금품 관계 여전히 차동철과의 접촉 정황 발견되지 않은. Lalu kita diperlihatkan kepada Kang Yun dan Minjae yang sedang memancing di tengah lautan. Minjae bertanya kepada Kang Yun kenapa dia mengenal Choi Dong-soo, ayahnya Minjae. 우리 경찰서 담벼락 밑에서 얼어 죽었어. 최동수 경위님. Tiba-tiba kepala detektif dalam negeri Wang In-ho mendatangi Kang Yun ke rumahnya untuk menemukan bukti. Namun In-ho tidak menemukannya. 내려. 어떻게? Kang Yun pun dibawa ke ruangan interogasi. In-ho menanyakan dari mana Kang Yun mendapatkan dana besar untuk menjalankan investigasinya. Kang Yun menjawab bahwa semua itu dari sponsor, namun In-ho mencurigai bahwa dana itu adalah asosiasi Yeonman. 게다가 연남의 실체. Minjae ketahuan bahwa ia sedang menyelidiki Kang Yun, namun Kang Yun tidak marah dan memberi pilihan kepada Minjae. 혐의 없음으로 보고. 지지람 내가 시키는 것과 상충된다. 누구 따를래? 우린 한 팀이다. 돼요? 범죄 추적은 위법이 될 수 없다. 곧 그 둘 중에 하나를. 적 있나? 뭡니까? 그랬다고 연남인데 한때 스폰서 받고 협찬금 받아 수사하던 시절 그냥 포기하고 냅두는 놈이 있는가 하면 그래서 결성된 게 연남이야. 뭐지? 한마디로 불법이지. 뭐 그런 금이 용돈이 되고 비자금이 되고 유흥비 아버지 그리고 박강윤이 그런 케이스다 치는 거 그거 다 네 아버지한테 했으니까 네 아버지를 살해한 놈도 연남에서 활동 지나친 충성을 요구받게 되는 법이야. 네 연남회를 덮어버렸지. 그걸 다시 누구? 박강윤이다. Kang Yun menyergap Yong, seorang penjual seks yang dekat dengan Na. Lagi-lagi ia dijadikan informan oleh Kang Yun untuk 약혼자에 살고 있다고. 약혼자. 형이를 한다고 해서 내가 거기에 간 거야. 갔더니 좀 도와야겠다. 형님 재밌는 형님이시네. Namun Kang Yun memiliki masalah karena dana yang dibutuhkan tidak ia dapatkan dari Yeonnam. Akhirnya ia menggunakan opsi terakhir yaitu meminjam kepada Cha. Minjae marah, kenapa Kang Yun menggunakan cara ilegal untuk menangani kasus ini? Dan Kang Yun pun memberi penjelasan kepada Minjae. 해서는 안 되는 일을 하는 거죠? 우리 경찰은 말이야. 언제나 늘 우리가 하는 일을 시민이 지지하는 한 우린 늘 그게 경찰이야. 그러니까 그래서 아버지는 저한테 절대 생각이 드는 거야. 새끼야 잊었냐? Kang Yun menemui Cha untuk meminjam uang dan diam-diam Minjae mengikuti Kang Yun. Uang hasil meminjam pada Cha pun diberikan pada Yong untuk alasan investasi padanya. Hari penangkapan Nak pun tiba. Yong yang dijadikan informan diberi arahan oleh unit Kang Yun. Sementara mereka bersembunyi sampai mendapatkan kode dari Yong. 사장님, 광수대가 뜬 것 같습니다. 한번 끄라고. 예, 알겠습니다. 경찰입니다.
아니, 저 단지 커피랑 수입 허가받은 화학 원료. 맞아. 근데 경찰이 왜? 자, 전체 시그널. 나영미 불법 마약 제조 혐의로 지금 기계 돌려. 체포해. Min Jae melihat putra ketua Kim, bos besar Yeon Nam, melarikan diri. Karena ia pun terlibat pada usaha ilegal Na, Min Jae mengejarnya dan ada orang yang membantu putra ketua Kim tersebut. Min Jae tertegun melihat ada bekas luka di daun telinganya dan itu membuat ia tertusuk. Di sela-sela ketidakberdayaan Min Jae, ia berusaha melumpuhkan orang itu dan ia meniup peluit pemberian ayahnya agar ada orang yang mendengarkannya. Nak berhasil dilumpuhkan, namun Yong membawa kabur uang pinjaman dari Cak tersebut. Ini membuat Kang Yun sedikit liur. 가져간 돈 때문에 그래요? 간신히 말리고 있는 중입니다. 내가 할게요. 거절 못하실 걸로다가. Ketika di rumah sakit, Min Jae menyadari bahwa pelaku pembunuhan Lee Min-gyu bukan orang yang ia dan Kang Yun tangkap. Min Jae pun buru-buru menemui Kang Yun. Perdebatan pun terjadi. 약 공장에서 저한테 칼흉터가 있었습니다. 이번 불과 한 달 전 사진입니다. 반장님이 죽였습니다. 결국은 나영빈 검거는 내 선다고요. 반장님은 이미 시꺼먼 꾸중. 내가 하기다. 그런데 Kang Yun menyergap Min Jae dan memasukkannya ke bagasi mobil dan membawanya ke tempat Cak. 누구세요? Karena uang belum dikembalikan, Cak menyuruh Kang Yun bertransaksi sebuah barang ilegal dengan Yakuza. Kang Yun pun menyetujui. 야, 이 내놔. 왜 이러실까? 그만 접는 거야. 그만두십시오. 너나 내 앞에서 알짱거리지 마. 물가방이 이렇게 많습니까? 광수대 반장이 배달해 준다는데. 최민재, 숨소리도 내지 말고 엎드려 있어. 알았지? 떠나지 마, 알았지? Ya. Tiba-tiba polisi dalam negeri unit Wang In-ho menggerebek transaksi ilegal tersebut. Min Jae panik dan langsung menghampiri Kang Yun. Adegan saling tembak pun terjadi. Kang Yun tertembak oleh Yakuza tersebut. Salah satu Yakuza akan menembak Min Jae. Tiba-tiba polisi langsung menyergap mereka. 다들 움직이지 마! 다시 한번 얘기하겠다. 무기를 버리고 투항해라. 뭐 하려고? 아까 일꾼 와. Kang Yun selamat, namun In-ho menangkap Kang Yun atas pemalsuan bukti pembunuhan Sersan Lee Min-gyu. 박강윤이 긴급 체포한다. 무슨 혐의로요? 이명주 경사 살해 혐의 법률 위반 혐의로 체포합니다. 변호사를 선임할 수. Kang Yun ditangkap dan masuk penjara. 범인 조작은 반장님 지시가 아니지 않습니까? 내가 이렇게 보였던 거지. 그래서 덥석 온 거야. 다 미련. 하지 뭐. 그게 좋아.
Min Jae akhirnya menemukan siapa pembunuh ayahnya, yaitu tukang tahu bulat yang digoreng dadakan. Ternyata ia masih bagian dari organisasi Yonna. 그 전에 아들입니다. Beberapa tahun kemudian, Kang Yun pun bebas, tetapi dia sudah berhenti menjadi polisi. Di saat itu, Min Jae menjemputnya dan ternyata ia masih setia kepada Kang Yun. 너 원칙대로 사는 놈 아니었어? 뭐 넣을 때까지만 해보려고요. Oke, lebaran dan film pun selesai. Segitu alur film The Policeman Lineage tahun 2022. Kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Michael Asep undur diri, sekian dan terima kasih.